कोरोना वायरस की अलामात। बुखार का होना, खांसी का होना, सांस लेने में दुश्वारी होना और जिस्म में दर्द का होना। बीमारी की अलामात हों तो घर पर रहते हुए डॉक्टर से राब्ता करें या 1166 पर कॉल करें। घर पर रहें, महफूज रहें। सेहतमंद पाकिस्तान, ये पैगाम वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिया गया। अम्मी, अगर आज अब्बू होते तो मेरी रोजा कुशाई पे बहुत कुछ होता ना। बेटा ऐसे नहीं कहते, इस वक्त तुम जो दुआ मांगोगे वो कबूल होगी। चलो दुआ करो। सुना था अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा, तो मांगा भी तुझसे, झुका भी तेरे आगे मैं ना फैलाया हाथ कहीं। अब ये जग कहे है तू है अकेला, तेरा नहीं कोई, या ये सच है मेरा भरी दुनिया में कोई वाली नहीं। तू है सच्चा साईं तो आजा फिर मुझे मिल जा, मुझे रंगीली अपने रंग में यार बन जा। अल खिदमत इसी तरह जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में लोगों की खिदमत कर रही है। अल खिदमत, जहां जरूरत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी उस्मान डार और सानिया की मुलाकात। उस्मान डार की वज़ीर-ए-आज़म को टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन और जिम्मेदारियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बनी गाला सेक्रेटेरिएट आमद, पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर सैयद इनाम शाह भी हमरा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यूथ विंग के साबिक सदर नवीद इफ्तिखार ने आज अपनी रिहाइशगाह पर हाजी चौधरी अमजद महमूद, पार्लिमानी सेक्रेटरी रेवेन्यू चौधरी मोहम्मद इदनान का इस्तकबाल किया। इस अहम इजलास में चौधरी अदनान ने नवीद इफ्तिखार की तजवीज़ पर ऐलान किया कि PP11 में नौजवानों को तरक्याती और दीगर कामों में मुआविनत के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाएगा। ये नौजवान मेरे हल्के के कामों में दस्ते बाजू बनेंगे। नवीद इफ्तिखार ने दोनों MPs को तजावीज़ दी कि वो नौजवान जो कल इंसाफ का परचम लेकर जालिम हुकूमत से टकरा गए थे, हमें इनकी शिनाख्त को जिंदा रखना है। इस मौके पर यह मुतालिबा भी किया गया कि एयरपोर्ट सोसाइटी के हालत ज़ार खसूसन सेक्टर 4 और दीगर सेक्टरों की ज़बूहाली के लिए कुछ किया जाए। हाजी अमजद ने इस मौके पर खुशखबरी सुनाई कि इंशाअल्लाह ये खुशखबरी जल्द सुनाऊंगा कि मेरे हल्के की सोसाइटियाँ हुकूमती फंड से इस्तेफादा करेंगी। नवीद इफ्तिखार ने कहा कि MPs को पार्टी तंजीमों में अपना किरदार अदा करना चाहिए जो इनका आईनी और कानूनी हक है। इस मौके पर शुमाली पंजाब PTI के सेक्रेटरी इत्तलात तर्जुमान हुकूमत पंजाब इंजीनियर इफ्तिखार भी मौजूद थे। यौम मजदूर के मौके पर आज भी मजदूर खून पसीना बहाकर मजदूरी में मसरूफ हैं। फोर्ट अब्बास में रमज़ानुल मुबारक में भी रोज़े रखने वाला मजदूर तबका भी शदीद गर्मी में काम करने पर मजबूर है और महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। इस शहर में मजदूर जैसा कोई दर बदर नहीं, जिसने सबके घर बनाए इसका कोई घर नहीं। जी बिल्कुल, यौम मजदूर के मौके पर आज भी मजदूर खून पसीना बहाकर मजदूरी में मसरूफ़ हैं।
فورٹ عباس میں رمضان المبارک میں بھی روزہ رکھنے والے مزدور طبقہ بھی شدید گرمی میں کام کرنے پر مجبور ہے اور مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ روزے کے ساتھ ٹرکوں پر گرم لوہا اٹھانے والے مزدوروں کو گرمی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ مزدوری بہت کم ہے جس سے گھر کا سرکٹ نہیں چلتا، مگر پھر بھی ہم شدید گرمی میں گرم لوہا اٹھانے پر مجبور ہے۔ بھی ہم مزدور ہیں، اتنی گرمی میں روزہ رکھ کر ہم کرتے ہیں کام، تو مجبور ہو کر اسی لیے بھی راشن پانی نہیں حکومت ہم کو دے رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے ہم آپ کو اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا کچھ سوچیں غریب عوام کا۔ اور دوسری جانب مزدور حکومتی پالیسیوں پر عمل درآمد نہ ہونے اور غربت کا رونا روتے نظر آتے ہیں۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ مزدوروں کو ریلیف دینے بارے کوئی بہتر اقدامات کرے تاکہ مزدور بھی خوشحال زندگی بسر کر سکے۔ قبائلی علاقہ جات کا رہائشی 18 سالہ حمید اللہ ولد عبدالجلیل روزگار کے سلسلے میں اپنے خاندان کے ہمراہ پنجاب کے ضلع گجرات میں مقیم تھا۔ 3 روز قبل اپنے دوستوں کے ہمراہ دریائے چناب پر آیا، جہاں وزیر آباد کی جانب کنارے پر نہاتے ہوئے دریا کی تیز لہروں کی نظر ہو گیا۔ 3 روز سے تلاش کے باوجود ناش کا سراغ نہیں لگ سکا۔ سوگوار خاندان کے مطابق ریسکیو 1122 کی ٹیم ایک مرتبہ آئی تھی، جن کے پاس جدید آلات نہ ہونے کی وجہ سے وہ کارروائی کیے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ ہمارے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ناش تلاش کر رہے ہیں۔ 3 روز میں انتظامیہ یا کسی اعلیٰ شخصیت نے ہماری مدد یا دلجوئی نہیں کی۔ متاثرہ خاندان کے افراد نے انتظامیہ کی طرف سے کوئی مدد نہ ہونے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے بتایا، کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ خدا کے لیے آؤ، یہ انسانیت ہے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کرونا کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، مگر یہاں تو بندے پڑ رہے، یہاں بندہ مرا ہوا ہے، اس کو نکالنے کے لیے ہم خود کود پڑے، ہمیں بتایا جائے ہم کیا کریں۔ تیسرا دن ہے، یہ رات کو بھی ادھر ہی تقریباً رہتا ہے بیچارہ۔ کوئی ٹیم، کوئی ایسی انتظامیہ جو ہماری مدد کر سکے۔ میں سیاسی پارٹیوں جتنے بھی ہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، وزیر اعظم عمران خان اور ڈی پی او گجرات سے درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی فرما کر یہاں پہ آ کے ایکشن لے اور ہمیں ریسکیو ٹیمیں اور مطلب جو غوطہ خور جدید ہیں اور جو ایس ایس کمانڈو یا ان کے غوطہ خور ٹیمیں منگوا کر ہمیں یہ لاش ڈیڈ باڈی نکال کے دی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف ضلع اکاڑا کے ضلعی سیکرٹری جنرل ٹکٹ ہولڈر چودھری طارق ارشاد خان کے کزن معروف درویش صفت شخصیت چودھری مظفر اقبال کو زکوٰۃ و عشر کمیٹی ضلع اکاڑا کا چیئرمین مقرر کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اہم اور متحرک رہنما عطا محمد پاشا سمیت پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ضلعی جنرل سیکرٹری مظہر عباس چودھری اور دیگر عہدیداران، صدر دیپال پور پریس کلب اور انجمن صحافیاں چودھری محمد حسین ایاز اور دیگر عہدیداران، پی ایف یو جے چودھری محمد اشفاق، اشتیاق احمد جٹ، مظہر عباس چودھری، عرفان بھنڈاری، نوید احمد چودھری سمیت شہر بھر کی اہم سیاسی، سماجی، مذہبی، کاروباری شخصیات نے نو منتخب ضلعی چیئرمین زکوٰۃ و عشر کمیٹی چودھری مظفر اقبال کو مبارکباد دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ غریبوں، ناداروں اور مستحق افراد کا سہارا بنتے ہوئے غیر سیاسی بنیادوں پر اس اہم فریضے کو انجام دیں گے اور تمام مستحقین کو حکومتی امداد پہنچانے میں اپنا بھرپور اور مؤثر کردار ادا کریں گے۔ اوکاڑا سمیت ملک بھر کے دیگر شہروں میں آج لیبر ڈے کے نام چھٹی منائی جا رہی ہے، مگر مزدور آج کے دن بھی اس کڑی دھوپ میں محنت مزدوری کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں ہیڈ سلیمان کی سے ہمارے ڈیپٹی بیورو چیف اشتیاق احمد جٹ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان سمیت آج دنیا بھر میں مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں مزدوروں کی پالیسی کا آغاز 1972 میں ہوا اور 1 مئی کو قانونی طور پر مزدور ڈے کا خطاب ملا۔ پاکستان آج انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا ممبر ہے، جس کا مقصد مزدوروں کو معاشی حقوق دینا اور انہیں ان کے حق کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں نوجوان ماسٹر کی ڈگری لینے کے باوجود کسی مل یا فیکٹری میں معمولی سی ملازمت کر کے 10-12 ہزار کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر ممالک میں 1 مئی لیبر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔
जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। 1 मई को मुल्क भर में मज़दूरों के लिए जलसे जुलूस का इनकाद भी किया जाता है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी इदारों में मज़दूरों के नाम पर छुट्टी मनाई जाती है। और अफसोस की बात यह है कि जिन मज़दूरों के नाम पर छुट्टी मनाई जाती है वही मज़दूर उस दिन सख्त गर्मी और धूप में मेहनत मजदूरी और मुशक्क़त करने में मसरूफ़ होते हैं, जो कि माशरे की बेहिसी के मुँह पर तमाचा है। इश्तियाक अहमद जाद, डिप्टी ब्यूरो चीफ, हेड सुलेमान की उकाड़ा। नवाही इलाका मलका हांस में मुलजिमान रात गए दीवार फैलाकर घर में दाखिल हुए और अहले खाना को यरगमाल बना लिया। 5 मुसल्लह मुलजिमान घर से असलहे की नोक पर 12 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। मुद्दई मोहम्मद असलम ने रकम प्लॉट के बकाया जात की अदायगी के लिए घर में रखी थी। वारदात का मुकदमा दर्ज ना होने पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाजी शुरका ने कतबे उठाकर हुक्काम बाला से नोटिस का मुतालिबा किया है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि तहकीकात कर रहे हैं, हक़ाइक़ जल्द सामने आ जाएंगे। मैं 12 लाख रुपया पुत्र होगा पर सुबह देने ने और रात 2:30 बजे आया तो सारा कुछ लौट के बच्चा ले गया सानू। मेरे तो बच्चे का हक दिता मैं कुछ नहीं मांगती अल्लाह। मेरे बच्चों की परदेसियों की गवाही 2 साल हो गए मेरे बच्चों को घरों गया उल्टा मार के मेरे घर का पर्दा फाड़ गया ने, मेरे इतने डंडे मार दे, मेरे पुत्र को मारे ने। 5 बंदे आए ने, एक बंदा इन्होंने कंधों चक के कंधों टपा के बूहा खोलिया, बूहे खड़ी आए ने। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੇ ਧੁੰਨੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗਿਰੇਵਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਬਾਹੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਟਰੰਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, तफ्तीशी को आते ने जी तेरा कोई पैसा नहीं निकलिया, तू ड्रामे करना है, कोई तेरा पैसा नहीं निकलिया, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। एस को गया, उन्हें भी ये गल की है कि तू ड्रामे करना है, तेरे पैसे नहीं निकले, सानू कोई सबूत दे। जो DSP को गया, DSP ने भी मैंने ये गल की है जी तेरे पैसे नहीं निकले, तू ड्रामे करी जाना है, तू जगह के पैसे देने सी, तू इस वास्ते ड्रामा किया है। और मेरी कोई गल ना थानेदार ने, ना मुंशी ने, ना DSP ने मेरी गल नहीं सुनी। लिहाजा कि मेरा इंसाफ किया जाए। अगर मेरा इंसाफ ना होया, हो सकता है कि मैं बच्चों के तेल सुट के सी अग अपने आप जला दिए। मेरी जो कमाई थी, मेरी पूंजी थी, मेरी सब लुटी गई। ओकाड़ा के नवाही इलाका धर्मेवाला के नजदीक अड्डापुर में गुमशुदा बच्चे की नाश गहरे कुएं से बरामद हो गई। बच्चे की शिनाख्त हसनैन वल्द मोहम्मद अशरफ के नाम से हो गई। SHO थाना चौरस्ता मियां खान मुनज़्ज़म मोहम्मद अली के मुताबिक हुसनैन सुपहर से लापता था, जिसकी तलाश जारी थी कि बच्चे की नाश करीबी कुएं से बरामद हो गई। पुलिस ने नाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल दीपारपुर मुंतकिल कर दी। ताहम अभी ये कहना कि कबल अज़ वक्त होगा कि बच्चे को अगवा के बाद कत्ल किया गया। इस हवाले से सियासी बुनियादों पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वाक़े की इत्तला पर DPO ओकाड़ा उमर सईद मलिक ने नोटिस लेते हुए DSP दीपालपुर सर्कल आबिद हुसैन मलिक की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। वाज़ेह रहे कि 1 हफ्ता कबल भी इसी इलाके में 6 साला बच्चा सईद अनवर भी अगवा के बाद कत्ल हो चुका है, जिसकी बोरी बंद तशद्दुद नाश बरामद की गई थी। ताहम इस बच्चे के कातिल को गिरफ्तार किया जा चुका है। 1 हफ्ते के दौरान दूसरे बच्चे की हलाकत पर इलाके भर में खौफो हिरास की फजा कायम है और हर आंख अश्कबार है। ओकाड़ा के नवाही इलाका हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरिया सतलुज में नामालूम शख्स की नाश बरामद। मकामी लोगों ने नाश देखकर पुलिस थाना हवेली लखा और रेस्क्यू 1112 को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और दरिया से नाश निकालकर कानूनी कार्रवाई के बाद पुलिस थाना हवेली लखा के इंस्पेक्टर राना मोहम्मद असलम, सब इंस्पेक्टर जैसल खान के हवाले कर दी। पुलिस ने नाश को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। रेस्क्यू टीम के इंचार्ज SI मोहम्मद अरशद का कहना है कि मरने वाले शख्स की उम्र 40 साल से ज्यादा है, जिसकी शिनाख्त करना मुश्किल है क्योंकि नाश कम अज कम 15 रोज कबल की है जो कि खराब हो चुकी है।